No offense. Good morning. Teman-teman kelas ini register dulu. Good. Brother. Riang, maazam benar. Puriman malu. 6, 8, 48, 6, 9, 54, 6, 10, 56, Kain but plus uji orang semua masari. Kaisa tahu sana. Pero dengan teacher. Siapa yang nonton interpretasi tahu tadi? Ini tu kan tu isu krisis tu. Itu mian ismi no. So mo Kanchanpur inspector of school ni Bising kelajak. Mia to cung Ananda Bazar kata kasi IS office kuloka. Mia ni Bising no cung hanya hai tesya. Jampui hila thangai nai sungaro naikha khaita tini pungai drup. Basa winai cung Kalagang Mizoram kasakasi. Elakani kesya school nok cung thangai nai kya. Aro belakino kakamani haina mujago onek somoyo. Kuno dino ke Khwna Thangwi aku awaro tau sudara sum sumini meni jaga prai student tongo hamyang ya 31 plus tongo student teacher khorokses matro haipano meni student ro khub kaham bongni ko kai thingmoto mid day meal maya tar jara सबसे दुर्भाग्य जनक जे सारा त्रिपुराओ न যারা মিড ডে মিল Mochwngwi বর্ণ মাসিক তো বাড়ি তো বাড়ি এনো যে 2500 ক্লাই যে বর্ণ যে মানলি যে অনিরিয়াম রিজার্ভ মানে অব সময় মতো বর্মাইয়া 3-4 মাস দङ তাও কোনো মাইয়া দङ অনেকজন তাও আবনি পরে নির্ভর খাইতো আবনি পরে থাङै जों yang সাবুয়াল ফুল দং সাইরক নাইখা আর রকম একই অবস্থা টিচারক সময় মতো স্কুল ফাইয়া আবনো তংখে ব্যবস্থা খাইমান এবং আরনি কাইসা বংনি ডিমান্ডখা যে আই এলাকানি বরং ডিমান্ডখা যে জাম্পুই হিলস যে তাও যে ব্লক যে তমনি আরডি ব্লক ও ব্লক নি আন্ডারও কাইসা আইএস অফিস খুলনান বগে ব্লক সময় ডিমান্ড খাইকে जोंबो वानसुखा हाइफाना ताबु जे अवस्था दङ जों आबो कोनो मतेই फानो स्कुल जों खुलमानला आइएस जों खुलगे हाइफानो जों आरो आइएस जे एकटा दंमानि आजागाव जों दुइटा आइएस अफिस खुलनाय ताबु बुसकांगो जों गायसा तांगाबनो प्रमोशन होनाय दङ आबुंखा डेपुटी आइएस आजागाव एलाकानो नायखलनि बागै एलाकानो नायखलनि बागै ताबु आइएस नि परिवर्ते डेपुटी आइएस खरकसारो नियुग खालामनाय एलाकाव अफिस आलादा खालामनाय ओंखाय तुरुक नायनाय जुदि चिन स्टुडेन्ट नि संगा बाङै फायगांखाय जों गाबनो ताइबो जों चेष्टा खायनाय ताबु 863 नाम्बार स्टुडेन्ट दङ ओंखाय स्कुल दङ 24 टा 11 टांखा सिनियर बेसि 11 टांखा प्राइमारि आर 13 टांखा सिनियर बेसि आपार प्राइमारि ओंखाय आबनि परे आरो 75 नाम्बार टिचार दङ हाइफानो सঠিক ভাবে যে পোস্টিং থিমতো যেগেন কারণে কোন কোন জায়গা টিচার কম কোন কোন জায়গা গোबांनि दंखा गाय जों तैबो जों Rwngnok Chini एडिसि हापां Rwngnok तैबो फरायनायनि बागै गोबां मासजों सिद्धांत नाहारखा जेमन रिक्रुटमेन्ट नि लगे लगे आ जायगायाव क्वालिटी एजुकेशन बाहाय रिमान नांखाखाय दुइटा स्कुल एकटा जायगा क्लाब खायजोंनाय जेमन फुल दंसै दुइटा स्कुल दं गाना गाना गा जायगायाव सिनियर बेसि कहे दङ प्राइमारि कहे दङ प्राइमारि बाय सिनियर बेसि जुदि एकटा क्लाब खायगांखाय आरो स्टुडेन्ट एक जागांनाय टिचारखौ एकटा जागांनाय ओंखाय आरो टिचारनिबो समस्या समाधान नाय
আর স্টুডেন্ট অবর তেসা দল গোबां फरायनायनि बागै बर सुबिदा नाय क्लासरूम दङ जथेस्ट ताइ किछु एकमात्र मेंटेनेंस नांगौ आबो जों बिसिलेरिया जों दाक्तिनो बाहायके आबोनो जों मेनेज खायमान जोंनाबो नायनाय गाय आं आसा खालायो जे बुसखांनि अ तालनि बिसिङावनो जों वानसुक दङ ताइ दुइटा आईएस अफिस खुलुमनाय बागै कायसाखा हकतिसा ताइ कायसाखा रैसाबारि अमा हायकाय दाक्ति खायसों एरिसि आमचाइनि शिक्षानि जे माननो जे ताइबो कुसुगो कासरायनायनि बागै जेरकम जों चिनि इसी मिटिंगो गोबांमा जे सिद्धांत नामा हाय अमा हायकाय चिनि एरिसि हापां एरिसि एलाकानि स्कुलनि विशेष के जे स्टूडेंट दं हाजार स्टूडेंट दं बंग गोरोंसा जागा तुबुय बरनो जे कायसा रेसिडेंशियल स्कूल खलायदिमा खांगाय जों ताइबो गाहामखै जों खलायमानाय एवं जे जागायाव ताव रेसिडेंशियल स्कूल दं आबरनो बसन ताइबो गाहामखै नायखलना बागै कतालखै मेट्रन ताइ सुपार इमिडिएटली जों रिक्रुटमेंट खायनानै जों वानसुलायथों